Hi everyone! Ayan guys, luto time tayo guys. Ginataang gulay with shrimp at saka fish fried. At ito ang ating mga gulay guys. At ang ating uunahin ito guys, water. Then ilagay na natin ang ginger, onion, bell pepper. Tapos nilagyan na agad natin ng pang taste guys. Mga kalahati lang, black pepper, half spoon. Then yung powder fish, Japanese dashi, panglasa. Ayun, dahan-dahan lang natin i-mix yan guys. Ayun. Then, takpan na natin guys. Ayun na guys. Then, pag kumukulo-kulo na siya guys. Ayun na guys. Wow. May lasa na agad guys. Then, ilagay na natin yung medyo matigas na gulay para madali siyang malambot. Ayun, din dahan-dahan lang din i-mix guys. Ayun na. Wow. Colorful gulay. At takpan natin ulit guys. Then, lagyan ulit ng mga gulay na at shrimp. Ayun na guys. At ilagay na rin natin yung ating fried fish. Wow. Super bango na guys. Ang lasang-lasa na lalo. Kasi may ano na guys, may timpla na yung shrimp. Binoboil ko na rin yan. Ayun na guys, atakpan natin ulit. Tapos pag kumulo na, ayun na, ilagay na natin ang ating ginataan guys. Wow, super delicious na guys. Ang sarap ng kainin. Then, i-mix lang ng, gently mix lang guys. Ayun, dahan-dahan lang para hindi madurog ang ating mga gulay guys. Ayun guys, sobrang gutom ko na at gusto ko nang kumain guys. Ihanda na ang kanin. Ayun ang ating mga gulay na mayroon tayo. Wala tayong malunggay dito sa Japan. Ayun na guys, gently mix lang guys. Ayun, then takpan din natin to ulit. Pakulaan natin lang ng isang beses. Tapos lagyan natin ulit ng panglasa guys. Yung kalahati kanina. Ayun, yun lang guys ang panglasa. Super healthy. No salt, no oil. Ayun lang guys ang ating panglasa guys. At super lasa na talaga siya guys in fairness. Kahit nung kalahati ko lang nilagay kanina guys. Kaso lang, mas gusto ko pang super lasang-lasa guys. Ayun na guys, ang bango. Wow, the smell is so good. Ang sarap na guys. Wow, look. Wow, so delicious. At look ang ating mga gulay guys. Wow, so pretty. Ayun. Super fresh na fresh pa rin guys. Hindi na durog. O, diba? Wow, ang sarap nito sa kamay guys. Kamayan na. Let's eat everybody. Ginataang gulay. Lasang Pinoy. Pinoy food. Filipino food. Wow. Ang sarap tingnan guys. Ayan na guys. Tapos Japanese rice pa. Wow. New rice guys. New harvesting 2023 ang ating rice guys. Super sarap. Ayun look guys. And let's eat everybody. Yay. Ayun na guys. Food is life. Wow. Delicious. Thank you Lord sa food. Ayun na guys. Sigop sabaw tayo guys. Thank you so much everyone. See you.